hockey in the Netherlands, in short. Okay. Well, that's all. Okay, let me translate first. Ya, teman-teman ya. Berikutnya setelah memperkenalkan diri, beliau akan berbicara, atau tadi sudah berbicara tentang dunia kepelatihan ataupun kondisi hoki yang ada di negaranya, khususnya bagaimana kita mengimprove atau mengembangkan dan juga mengembangkan hoki pada khususnya, dan juga kemudian untuk menciptakan suatu hal yang menarik atau hal yang kemudian jadi interest buat kita khususnya di hoki ya. Nah, untuk mengawalinya tadi dijelaskan bahwa di Belanda itu sangat kecil sekali ya, kotanya kecil sekali di sana. Dia hanya 8 million saja atau 8 juta saja. Itu sama dengan di Jawa Timur yang tadi disebutkan sekitar 40 juta dan 200.000 lebih orang 200 orang lebih tadi ya, kurang lebih saya lupa mencatat. Tadi dia bilang bahwa sangat jauh sekali ketika dibandingkan dengan Jawa Timur. Terus kemudian di sana sifatnya hoki dimainkan di klub saja, hanya untuk bersosialisasi, kemudian sebatas keluarga saja, nggak sampai dan merambah di dunia sekolah, sama seperti halnya di kota kita ya. Terus kemudian bicara terkait dengan Belanda, Dutch, dari dia bilang di sana dia wanitanya, women itu peringkat 1 dunia, kemudian untuk laki-laki atau men-nya dia masuk ke top 3. Jadi di sana punya liga yang sangat bagus sekali, banyak pemain yang terkenal, ya sama seperti halnya di negara lain seperti Argentina, kemudian Australia, Belgia dan lain sebagainya. Karena memang mereka diterapkan level permainan yang bersifat tinggi. Saya rasa itu okay. Walter, please. Yeah, good translation. Okay. Do the coaches know the Dutch hockey? I know Pak Donny has been to the Netherlands. He's been to Kampong. Maybe he saw some Dutch hockey over there. I don't know. But maybe some of the coaches want to ask me some questions. Maybe they watch the Dutch team play in the European Hockey League or the World League. Maybe they have some questions, and maybe they know some players. Or that's my question. What do we know about the Dutch hockey, and are there questions about the Dutch hockey? Oke. Ya, baik. Terkait dengan liga hoki di negara Belanda ya. Jadi Walter ini dia bertanya ataupun penasaran gitu ya. Karena mengingat Pak Doni sendiri sudah pernah ke Belanda dan berkunjung ke kampung hoki atau kampung jadi entah itu bertemu atau sembari hanya melihat saja, apakah di sana sifatnya bertanya-tanya kepada para coaches, pelatih ataupun para pemain, dan itu masih apa istilahnya ya, hal yang sangat bagus sekali ya, di mana Liga Belanda maupun Liga Dunia. Oke. Ya, oke, Walter. Are there any questions? Ya, ada for all coaches here or only for Oke, saya mau ngomong sedikit. Pak Doni. Nah, iya. Jadi mengenai pertanyaan dari Walter ya. Jadi memang saya pernah ke Belanda. Jadi waktu tahun 2017 sudah 4 kali saya ke sana. Terakhir saya ke sana 2018. 17 ya. 2018. Saya 4 kali. Nah itu tahun 2 kali. Kebetulan salah satu saudara saya, Penny, itu dia main di liganya Belanda untuk wanita. Nah, kebetulan saya tahu, terus saya diajak untuk ke kampung SI, lihat pada saat itu. Tanya-tanya juga ke beberapa pelatih, gimana pendidikan hoki di sini, dimulai dari mana. Dan saya juga berangkat ke Amsterdam Bosch ya. I go to Amsterdam Bosch.
Yeah, 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 this is beautiful ya. yeah, On Sunday ya. Ya hari Minggu yeah, ke sana yeah. Amsterdam Bos ya. Saya lihat Oh, family ya, bersama family, keluarga bersama-sama datang untuk bermain hoki. Ya, playing hockey on Sunday with family. yeah. Ya, Three together. three famous clubs in Amsterdamse Bos, Pinoquet, Hurley, and Amsterdam. Yeah. Ya, jadi sejak dulu memang saya tertarik ya dengan hoki Belanda, karena pendidikan hoki Belanda saya lihat mulai dari kecil ya, mulai dari TK, kindergarten dia sudah main hoki, dan juga waktu saudara saya yang lain datang ke Indonesia, dia lihat saya punya stick dan dia bilang, oh kamu main hoki, oh saya tanya, kamu bisa katanya. Depni, saudara saya namanya Depni, itu saya ajak main hoki bisa. Terus saya tanya, kamu belajar di mana? Saya waktu junior school play hoki, katanya gitu. Nah itu jadi sangat menarik. Oke Wika, jelaskan sedikit Wika. Is that clear enough for you, sir? Okay, let me just make a conclusion for you. Yeah. Related to Mr. Donny's, related to Mr. Donny's journey to Dutch or Netherlands. Yeah, 2017 from 2017 to 2018. Yeah. He went there 4 times and yeah, he has a sibling. I know. Yeah, Amy. Yeah. Yeah. Okay. So that's why because he interested in education hockey of especially in Metro. So that's why he was so happy and so glad to go there. Yeah, it's really nice. I think that's Yeah. Is there a question or not really? Yeah. I'll continue. Okay. Continue? Yeah. Okay. Continue. Okay. Yeah. Okay. Pak Donny went to Kampong, Utrecht, and that's also where the Dutch Royal Hockey Federation is located. Netherlands is a top-level country, but yeah, for every country in the world, the big question is how can we improve the game, and how can we get more people interested, and also how can we keep the people who are playing hockey continue to play hockey and don't drop out. So there's a lot going on now about a lifetime playing hockey in the Netherlands. So you start when you're maybe 3-4 years old, and then you go all the way and you stop maybe at 70 or 80 years old. That's the thing what they really want in the Netherlands. Well, the Royal Dutch Hockey Federation is a very strong federation. They have a vision on how they want to play. They want to play fast, creative, offensive play, the passing game, where they're very famous of. And they want to look at the individu and the team. They want all the teams play the same and train the same. So when they reach the national team, they don't have to adapt. They don't have to change anything. They can grow and they can act in the game. They created a curriculum to reach that goal. They call it Train the Game. And it's for the trainer, the coach, the umpires, for the clubs. The Royal Dutch Hockey Federation is there to help the clubs. They want to help them, and they created. That's why they created the curriculum. And but the clubs have a free choice to use it or use their own. But almost every club in the Netherlands uses the curriculum of the KNB.
Yeah, Hmm. it's the best. Clubs are also active with training programs, but yeah, as I said before, all the programs are based on the KNB curriculum. Furthermore, in the Netherlands, the coach trainer is one of the most important things in hockey. He's an ambassador of the sports, and well, everybody wants to have a good trainer, no matter the level. Everybody must have the same chances. So if you play in the second team, you must have also a good coach, good training, also 2 times or 3 times a week. And the last thing, what's really important in Dutch hockey is that hockey is in the Netherlands a little bit expensive. And well, they want the players to have a good behavior. Respect the opponent, respect the referee, respect your team, no bad words, never fight. If you fight, you can go. It must be really, when you lose a game, you congratulate the opponent, real good behavior. That's one of the most important things in hockey in the Netherlands. Wow. So maybe you can translate. Oke. Dan banyak sekali ya yang disampaikan ya. Semoga ini sudah bisa apa yang beliau sampaikan. Jadi tadi terkait dengan Royal Hockey Federation ya, di mana Pak Doni waktu berkunjung ke sana itu memang lokasi tempat di mana Royal Hockey Federation berada. Di sana, di situ punya semacam concern atau konsentrasi untuk bagaimana caranya membuat hoki itu menarik. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya para pemain hoki itu bisa tetap continue bermain hoki. Di sana mulai dari usia 3-4 tahun, kemudian kalau bedanya mungkin ya di tempat kita mulai baru di sekitar 17-18 tahun. Nah, terus kemudian Royal Hockey sendiri memang sangat bagus sekali ya, karena mereka punya visi yang jelas, visi yang bagus, baik itu terkait dengan permainan maupun terkait dengan urusan non-teknis. Di dalam permainan dia tadi disebutkan ada bagaimana caranya ofensif, defensif, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian mereka benar-benar concern atau berusaha untuk membangun nggak hanya tim saja, tapi juga dia membangun individu-individu yang terlibat di dalamnya. Di mana di setiap klub itu nantinya diharapkan bermain ataupun berlatih dengan cara yang sama, karena nantinya itu akan diharapkan bermanfaat bagi tim nasionalnya. Jadi ketika mereka bergabung di dalam tim nasional atau negara mereka, maka sudah ada banyak kesamaan. Atau kalau kita biasa bilang, ada banyak chemistry yang sudah terjalin. Nah, kemudian di Royal Hockey sendiri, mereka punya semacam kurikulum, yang mana di situ membantu untuk mengembangkan tim-tim atau klub-klub yang ada di sana. Hampir every club ya, setiap klub itu hampir semuanya menggunakan kurikulum tersebut. Ya, jadi baik Wika, bisa diulangi, Wik? Suaramu hilang, Wik. Wika. tadi. Terus kemudian satu hal yang penting lagi, mereka punya semacam Wik, suaramu tadi hilang, Wik. Yang mana, Pak? Hilang sekitar 15 detik, 10 detik. Wah. Oh ya, saya ulangi lagi ya, Pak. Ya, menggunakan kurikulum. Oh, ya. Terkait dengan kurikulum ya, jadi Royal Hockey Federation tadi benar-benar mengatur kurikulum terkait dengan dunia kepelatihan yang ada di setiap klub. Yang mana itu berfungsi untuk membantu mengembangkan tim-tim yang ada di sana. Dan hampir semua tim itu menggunakan kurikulum tersebut. Baik dari level 1 maupun level di bawahnya. Hampir semua program akan disusun berdasarkan dengan kurikulum yang ada tadi.
Terus kemudian satu hal yang penting lagi terkait dengan ambassador. Nah ini tadi ya saya bilang nggak peduli levelnya, mau level 1, level 2, para pemain ataupun para klub itu diwajibkan untuk memiliki gitu ya, memiliki good coach ataupun good trainer, wajib sifatnya di sana. Karena memang kurikulum tadi disusun satu pintu ya, harapannya good coach atau good trainer tadi bisa menerapkan kurikulum tersebut. Terus kemudian ini yang paling penting lagi ya, hal lagi yang paling penting terakhir ya bisa dibilang mahal ini ya, karena terkait dengan behavior. Nah ini bagaimana kita bisa mengadapt atau mengadopsi culture mereka nih. Karena mereka benar-benar saling respect each other atau menghormati satu sama lain ya. Mereka nggak pernah sama sekali misuh ya, nggak pernah ada kata-kata jorok, bad word ya. Kalau kita misuh, bad word is misuh. Nah, mereka bisa dibilang mengharamkan adanya bad word ataupun pertengkaran di dalam tim ya. Dan bahkan mereka ketika kalah gitu ya dalam sebuah pertandingan, maka mereka harus atau wajibkan selamat pada tim yang menang. Nah ini kayaknya memang poin yang sangat bagus sekali ya. Saya melihat juga ya masih belum kalau di negara kita. Okay, Water, it seems like new thing for us because I know there are many bad words, there are many fight, and we don't need to say congratulations to our opponent. So yeah, it's really simple, but it works. It's more like I'm a parent and my son is going next year to a good school. And if hockey is positive, everybody's polite, everybody's nice to each other, just sportive, I think, let him play hockey. But if it's like sometimes fighting, saying bad words, it's not good. Then I say no hockey. That's why it's very important in the Netherlands that the hockey players, good behavior. Okay, simple but really important. Ya, jadi diibaratkan tadi sebagai seorang playernya, sebagai orang ingin mengajarkan. Especially if you want, for instance, in Indonesia, to let the sport hockey grow. I think that you need all the positive attention on the sport and no negative things like fighting or saying bad words or just good positive behavior. Jadi diharapkan ya hoki itu bisa bertumbuh dengan adanya banyak hal positif di dalamnya. Jadi semua orang saling menghormati dan saling baik satu sama lain. Akhirnya di situ banyak sekali hal positif yang kita dapat dari hoki. Okay, that's all. Maybe you can continue. Okay, and then I got, how can the Royal Dutch Federation reach that goal? What is their vision on how to give the best training there is? Train the game. How can we transfer the game into the training? So when you train, actually you play the game. That's the thing. And when you look at the old-fashioned training, it's not high intense. Sometimes people are finished training and they're still fit, but after a game they're really tired. So the game is more intense than the training. Well, we say the training, not always, but most of the times, must be more intense, than the training, than the game. So after the training, you must be really, really tired, because when you play the game, you're used to playing the high intensity. That's really important. And in the old-fashioned training, you see a lot. Maybe some of you still do it, and
it's not a bad thing, but you put some coins on the field or the indoor fields, and then you let the player go and let them make a drag, really to the left and then to the right, and perfect drag, and you say, well, that's very good. But you must realize that a cone is not a defender. When you're in the game and you play the drag, it's never perfect. You can watch all the games you want. The drag in the game is never perfect because you have an opponent who's attacking you. You have no space, so you make it short and then you go. There's somebody coming there. You're looking for the space. So that's the main thing about where I'll talk about later, that it's better to train the technique in your match-oriented training. And also, maybe you remember as a coach that sometimes you have a player, I had a few in my teams when I played, who's the best player in the training. He can make the most beautiful drags, dummies, lifts, everything. But when he plays the game, he's one of the worst players. Because the game is different. You have pressure. You have not much time. So when you train, you really need to train as you play the game. That's the main thing, and that's why the KNHB created this curriculum, where I'm gonna talk about next. So maybe you can translate. Yeah. Yeah. So let me ask you. So we need to press the players more than the game in training. Hello, Walter? Yeah. Yeah. Well, let me ask you. Yeah. Yeah. Is that correct? My question is, so we don't press the training higher than the game. I mean, to press the players. Okay, yeah, because they are so tired in training. The intensity of the training, not always, but sometimes needs to be more intense than the game. So when you play the game, you're used, you're feeling comfortable with the high intensity. That's the main thing. Because you must never forget. When I was young, I had the training, and on Saturday I played my match. But it was really two different things. Yeah, the training was doing a slalom, doing a drag, doing a dummy, and then I played the game, and then I had all defenders, a lot of pressure, a lot of running, getting tired, totally different. So that's why they changed it and let you train the game into your training. So transfer the game into your training. Baik, pertanyaan yang disampaikan, mohon maaf saya langsung ke intinya saja. Tadi akan bahwa bagaimana sih caranya Royal Dutch Federation itu bisa mencapai tujuan mereka, bagaimana mencapai prestasi yang terbaik. Jadi mereka pada prinsipnya mereka akan mentransfer atau mentransfer sebuah game itu ke dalam sebuah permainan. Jadi lebih kepada real training, tidak hanya melulu kemudian harus slalom sebagainya, drag kiri kanan terus kemudian harus perfect gerakannya dan sebagainya kayak textbook banget gitu, enggak. Jadi mereka tidak kemudian textbook gitu ya, tapi mereka bagaimana menerapkan aura-aura, suasana-suasana ketika di game itu ke dalam lapangan gitu ya. Karena bagaimanapun sekalipun sebaik apapun pemain yang terbaik kita punya gitu ya, berlatihnya bagus banget, tapi ketika kenyataannya di lapangan bisa jadi justru sebaliknya gitu ya. Karena di dalam pertandingan sendiri kita sama-sama tahu bahwa pemain terbaik sekalipun itu akan mendapatkan pressure yang ketat karena game itu yang berbeda sekali ya dengan latihan.
nggak selamanya kemudian mereka bisa melakukan teknik yang terbaik karena punya keterbatasan waktu, kemudian ada tekanan dari lawan. Itulah kenapa tadi dia bilang bahwa kita harus berlatih itu sifatnya match oriented. Jadi berorientasi pada teknik, nggak hanya semata-mata harus begini begitu terus kemudian textbook, enggak. Jadi dia sangat menyarankan sekali untuk kemudian mengibaratkan mentransfer sebuah pertandingan itu ke dalam latihan sehari-hari kita. Jadi prinsipnya di sana ya. Sekalipun nantinya tetap akan ada kita berikan semacam high intensity, tetap ada, tapi pada prinsipnya diusahakan semirip mungkin dengan suasana yang ada di dalam pertandingan. Okay, what's up? Yes. Well, maybe now I shall tell a little bit more about my experience as a player and as a coach in the Netherlands. Yes. Okay. Yeah. And after that, we'll go to the match and game-oriented training. Okay. Yeah. Ini ya. Jadi ya ini terkait dengan pengalaman beliau ya, menjadi pemain juga menjadi pelatih. Yes, please, time is yours. Yes. Well, I was born in Zandvoort. I started playing hockey, I think, when I was 3 years old. That was because my brother. 3 years old? Yeah, look, Liat. Okay. Junior stick. Wow. Junior. Yeah. Okay. Stack. Okay. Yeah, sorry. Yeah. In the Netherlands, as I told you before, it's normal that my father played hockey, my brother. So as a baby, you go with your mother to the club, and then you can walk a little bit, and there are little friends you meet, and then you play together a little bit hockey already. So that's how it starts. And then when you're 5 or 6, you can do training, and then that's when you really learn to play hockey. But for instance, before I had this presentation, I thought how many hours I played hockey during a week. I think it might be 15 hours a week, because after school everybody goes to the hockey field. You play with your friends, and after that you go home. On Wednesday you have training. After the training you stay. On Thursday you have training. After the training you stay. On Friday you're home early. You go to the hockey field. You play hockey. On Saturday you have your match. You stay all day at the hockey field. On Sunday the first team plays. You're all the time on the hockey field. So it's really a social thing. So I started at the Zandvoort Hockey Club at the age of 3, 4, and then I played in all the teams. When I was around 15, Bloemendaal asked me if I want to join Bloemendaal, but I prefer to play with my friends. We had a really good team, so I thought, well, I don't want to go to another city to play my hockey. I want to be with my friends. And after that, when I was 17, we played against Bloemendaal for the National League, and we won. So I was happy that I stayed in Zandvoort. Small club, but I really enjoyed it. After playing there, I went to Leonidas. I played there under 21. It's a special competition for it's really high performance. So I played against HGC, HDM, Bloemendaal, Kampong. While I was playing at Leonidas under 21, I also joined Rood-Wit. It's in Aardenhout. They play overgangsklasse. That's the second highest league in the Netherlands. So you have hoofdklasse, it's the highest, and I played one below. After that, I
went to study in Amsterdam, so I had to move to Amsterdam. So I changed my club from Rood-Wit to Xenios. It's in Bad Hoeverdorp, near Amsterdam. And I played there a couple of years. And then I retired, I will say, and I played again at Zandvoort. And I played at HGC as a player. So maybe someone has questions. Yeah. So sorry if I make a mistake in mentioning your club, okay? Because No, doesn't matter. Yeah, okay. But yeah, don't worry. Everybody here has known about your club by reading your biography. Oh, So they can read it by themselves. Oke. Ya, baik ya teman-teman. Untuk nama-nama klubnya nanti mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jadi tadi disampaikan bahwa dia lahir Stanford atau di mana tadi ya. Terus kemudian dia sudah mulai bermain hoki di usia 3 tahun tadi. Dan hal itu menjadi hal yang normal karena di sana itu bisa jadi satu keluarga itu main hoki semua, mulai dari ayah, mama, papanya, kemudian saudara. Jadi sudah menjadi hal yang biasa ya, karena sejak bayi mereka tumbuh di lingkungan atau di dunia hoki. Bahkan di usia 5 sampai 6 berjalan itu dia ikut latihan ya, sudah ikut berlatih dengan saudara-saudara ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, terus kemudian di sana juga ya culture-nya hoki banget. Dalam 1 minggu itu bisa sampai 15 jam dalam 1 minggu. Bahkan mereka pulang sekolah, main, terus kemudian main hoki, pulang, sorenya latihan hoki lagi, Jumat pulang lebih awal, main hoki lagi, bahkan di akhir pekan apalagi ya, sepanjang hari kalau di Sabtu Minggu mereka akan menghabiskan waktunya untuk bermain hoki. Dan itu menjadi sebuah hal yang sifatnya sosial, sudah sudah membudidaya di sana, jadi sebuah hal yang wajar. Nah, terus kemudian di usia bergabung dengan Lemedal ya. Jadi di sana dia sangat menikmati masa-masa itu karena bisa bepergian ke another cities, jadi ke another city atau kota-kota yang lain di sana. Dan kemudian di usia 17 tahun beliau masih bersama Lumedal, jadi menjuarai National Hockey League. Jadi di sana mereka berhasil menjadi juara. Nah, lanjut di usia atau di klub berikutnya tadi di Leonidas ya, di Leonidas Under 21, jadi usia 21. Beliau ikut kompetisi yang sangat spesial di sana ya. Jadi apa istilahnya tadi kasta kedua kalau di sana ya, dari yang terbaik di bawahnya. Nah, itu juga sangat kompetisi yang sangat bagus sekali. Beliau juga bergabung dengan tim apa tadi ya, lupa saya namanya ya, Run Hard atau apa di sana tadi. Lalu kemudian ketika beranjak ke usia dewasa, beliau harus pindah ke kota Amsterdam dan beberapa tahun bermain hoki di sana, kemudian akhirnya pensiun. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Yeah, thank you. Yeah, I'm so sorry. No, it's good translation. I can a little bit understand the English. Well, also a thing in the Netherlands, of course, and it's also in Indonesia. When you're a hockey player and you have talent, I was a talented player, but there's also a thing like school and study, and parents who are saying to you, well, it's good that you play hockey, but we also want you to finish your study, and you need to have a good job after you played hockey. So that's one of the main reasons why I transferred from Rood-Wit, playing overgangsklasse, to Xenios, so I could spend more time on my study. That's one thing. Yeah, the same reason for most parents. Okay. Yeah. They prefer you to study instead of playing hockey. Parents. Yeah.
Yeah. The same thing. It's okay. Ya, jadi Ya. tadi disampaikan bahwa meskipun sekalipun beliau ya ini pemain yang bertalenta ya, punya talenta yang bagus, tapi ya sama halnya seperti orang tua kebanyakan, mereka akan jauh cenderung untuk menyarankan anak-anaknya untuk memilih studi atau bersekolah gitu ya, belajar dibandingkan hanya sekedar bermain hoki. Ya, itulah kenapa ya. Itulah hal yang membedakan orang tua kebanyakan, dan kurang lebih ya sama di sana juga dialami oleh kita yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan atau gimana Pak Doni? Di sana itu boleh dikatakan memang sekolah tetap yang utama ya, tapi juga hoki itu hobi ya, dijadikan hobi. Hoki like hobi ya, Water. Ya, this better. Ya, jadi itu akan jadi lebih baik gitu loh daripada hoki dibuat menjadi mata pencarian. Jadi hoki itu hobi, dan saudara saya yang di sana aja, Emmy is walk too ya, walk too in. Yeah, of course, But he hockey. Yeah. Yeah, when I played at Roodwit in Arnhout, I also was how do you say? Mercedes-Benz asked me if I want to work for them. Mm-hmm. So I had the choice to work for Mercedes-Benz and earn a lot of money, or play hockey, play hockey and get a little bit money. I love hockey, but I also love money, so that's one of them. So jadi itu I think everybody will understand that. Ya, jadi itu salah satu alasannya. Jadi memang ada yang nanti larinya ke hoki, ada juga yang pekerjaan. Nah, kebetulan untuk si Water ini dia mendapat pekerjaan yang baik di Mercedes-Benz dan dapat allowance ya, dapat pembayaran yang cukup besar. Ya. Jadi Water memutuskan untuk harus bekerja. Ya, like this ya, Water ya. You must to work better ya. Oke. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, saya kembalikan ke Dika. Yeah. Okay. Now I will tell a little bit about my coaching. Coaching and trainer in the Netherlands. Well, you're at the club, you play their hockey, and if you're a little bit good or a good player, they ask you if you want also to do the coaching and the training. And as I told before, the clubs will provide the training for the coaches and the trainers, so they will train the trainers, and in that way I coached at Zandvoort from the age from 6 till 35, at Rood-Wit also the same, even until 40 years. The oldest I trained was 40 years. And at Zandvoort again, it's the same. So I trained all ages and all levels during a long period of time. Actually, during the time I was a player, and when I stopped as a player, I continued to coach and train. Well, because I love hockey. That's the main reason. Oke, ya. Jadi banyak sekali pengalaman beliau selama menjadi pelatih ya. Disebutkan di bahwasanya di sana itu Royal Hockey Federation tadi dia semacam menyediakan pelatihan. Jadi untuk para pelatih maupun trainernya sendiri. Jadi ada semacam pelatihan. Kalau di kita ya ada juga. Nah, terus kemudian tadi disampaikan bahwa dia melatih di Zandvoort itu ya, Zandvoort bukan Stanford, sorry. Zandvoort itu selama beberapa tahun, kurang lebih 3 tahun ya di sana. Terus kemudian di Rood-Wit sendiri, selain sebagai pemain, beliaunya juga selepas pensiun juga menempati posisi sebagai pelatih di sana. Baik di usia junior sampai kemudian di veteran. Lalu kemudian yang di Zandvoort lagi, di 2012 sampai dengan 2016 beliaunya kemudian masih dipercaya untuk memegang tim atau berposisi sebagai pelatih di sana.
Ya. Karena ya selepas berhenti pemain, beliaunya sudah langsung menjadi pelatih saking cintanya dengan dunia hoki. Ya. Oke. Ya, Yeah. Wouter. Zandvoort, Yes. West Amsterdam ya? Yeah, it's half an hour from Amsterdam. Yeah, in West ya, West Amsterdam ya. West Near Amsterdam. the sea, Oh ya. near the ocean. Ah ya ya, oke. Yeah. Near the beach, Zandvoort. Yeah, I was born on the beach. Okay. Lantai. Yeah. Are there any questions from the coaches? Wik, ada pertanyaan nggak, Wik? Anak-anak, Wik? Ya, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, lanjutkan dulu aja. Yeah. Yeah, maybe continue and the question is On the back, on the end. Yeah, it's okay. It's okay. Then I was talking already a little bit about match-oriented training. Well, the match-oriented training, also they call it sometimes game-like training. It's really the main part. Sorry, Wouter. Yeah, you didn't hear me? On. Yeah, okay. Now you hear me? Yes, I hear. Okay, match or game-oriented training. It's the most important thing now in the training curriculum of the KNHB. It also includes the motorical skill training and the motivation and feedback. That's all in one. They looked what I told before, how can we transfer the game into the training? And by doing that, they created a match-oriented training. Well, if you look at a match, you have 4 or 5 components in the match. You have ball position, you have non-ball position, you have the conversion to ball possession, the conversion to non-ball position, you have mindset, and you have a goal and a direction. So in every game you play, there's a team who has the ball possession, there's a team who has not the ball possession, and there's always conversion. You lose the ball, the other team gets the ball, and there's always a goal. You always have to make a goal to score, and there's a direction. You start on this side and you play to get a goal. That's the main thing about the components of the match, and that is what they transferred into the match-oriented training. If you remember, I also used a blue hockey field, Peru. Everybody saw it, everybody can see it. Well, if you look at the outdoor field, I know a lot of you play indoor, but the outdoor field, you can talk about free zones. I think in indoor you can say it's better to talk about free TICA zones. Sorry, what? Could you please repeat? Could you please repeat? Please repeat. Okay, if you, I sent the coaches a blue field, and if you look at the blue field, you can see 4 zones, 4 phases. 1, 2, 3, and 4. Yeah. I said because there are a lot of indoor coaches also here. You're training indoor. In the indoor, you can talk about 3 zones, not 4. Field is a lot smaller, of course. So, but you can, of course, they use the same method with indoor hockey. In zone 1, you play without risk, no risk. In zone 2, a little bit risk.
in zone 3, you can play high risk, and in zone 4, well, you play the highest risk. You're looking for the penalty corner. You're looking to make a goal. So the curriculum is based on the field with the 4 zones, and every zone has a specific drill. They also made the drills for every zone for different age groups. So 10 to 12 has a different drill, 12 to 14, 14 till 16, and 16 till 18. They all have their own drills in the specific zone. When you use this curriculum, you can train every week a zone of the field, a phase, 1, 2, 3, 4. For instance, when you start a season, you focus on zone 1 for 3 weeks. Then you start to zone 3. Then you go to zone 4. So every period, you take a different zone and let your team get really comfortable playing in that zone. For instance, I saw the Indonesian national team playing Korea. Yeah, Korea, South Korea, I think. Well, they had a lot of difficulties from getting out of zone 2 into zone 3. I remember. And even, well, they almost never came to zone 4. Do you remember the game or not? In Asian Games? In the Asian Games, yeah. Yeah, I saw a game against South Korea. And they had in the phase 1, zone 1, they played good. Zone 2, they had already difficult. And zone 3, I didn't see them there. And zone 4, no. Okay. Also, when you use this curriculum and when you use the field with the zones, you can see, for instance, that your team is having difficulties in zone 4 with scoring, creating goals. So you can use the drill for zone 4 in your training to train your team to become better in the final zone. Okay. Yeah. Let me translate first. Yeah. Ya, baik ya, teman-teman. Jadi tadi ada banyak sekali yang disampaikan terkait dengan metode berlatih yang mereka pakai ya. Jadi terkait dengan match atau game yang kemudian diterapkan di dalam latihan atau kita biasa sebut tadi match oriented training. Jadi latihan yang berorientasi pada permainan atau pada game yang sesungguhnya. Jadi tadi disampaikan bahwasanya di dalam kurikulum yang mereka buat itu akan meliputi terkait dengan motorik skill, kemudian atau kemampuan motorik ya, teknik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan motivasi dan juga feedback. Nah, terus kemudian tadi ada beberapa aspek ya, kalau tidak salah tadi ada 4 atau 5 komponen yang kemudian dititik beratkan di sana. Yang pertama adanya ball possession, kemudian non-ball possession, lalu ada conversion, jadi konversi ketika bagaimana caranya ketika kita menguasai bola, dan juga bagaimana caranya ketika kita mengkonversi sebuah aktivitas ketika kita tidak menguasai bola. Lalu kemudian tadi juga ada semacam disebutkan mindset, ya. Lalu kemudian adanya tujuan yang jelas, goal dan juga direction yang jelas. Nah, terus di situ diharapkan goal dan direction tadi dijadikan sebagai sebuah tujuan akhir. Bagaimana dalam sebuah permainan itu adalah tujuan akhir kita, yaitu menciptakan goal. Nah, terus kemudian bagaimana Lionnya tadi ataupun federasi hokinya yang di sana tadi mentransfer ke dalam match
oriented training, maksud saya mentransfer kurikulumnya tadi ya ke dalam match oriented trainingnya tadi, itu akan dijelaskan dalam dua bagian. Tadi ada outdoor, ada yang indoor. Ya, meskipun kita banyak yang main indoor nih, tapi nggak ada salahnya kita belajar terkait dengan outdoor karena nggak jauh berbeda ya. Kalau di outdoor maka akan dibagi menjadi 4 zona ya, zona 1, 2, 3, 4 tadi. Kalau di indoor dibagi dengan 3 zona. Nah, saya sedikit melanjutkan tadi yang disampaikan. Ketika outdoor ada 4 zona tadi, ada zona pertama itu sifatnya dia nggak without risk, jadi nggak beresiko di situ. Lalu yang kedua, zona kedua naik lagi ya. Zona 1 itu berarti di daerah pertahanan kita ya. Zona kedua naik itu beresiko tapi kecil. Nah, kemudian zona 3 mendekati circle mereka itu sifatnya resikonya tinggi. Sedangkan di zona 4 meliputi broken line mereka, broken line opponents kita, ataupun circle mereka itu disebut sebagai zona yang paling beresiko ya, beresiko lebih tinggi, highest risk. Nah, terus kemudian dihubungkan dengan kurikulum yang mereka buat, itu berdasarkan dengan zona-zona yang ada tadi ya. Jadi kurikulumnya itu based on zonanya mereka. Setiap zona itu memiliki specific drill, jadi latihannya beda-beda ya. Di zona 1, 2, 3, dan 4 itu berbeda. Mereka biasa menciptakan, misalkan nih ada 1 sampai 6 pemain di zona 1, 7 sampai 12 di zona 2, 12 sampai 14 di 3, 14 sampai 16, dan seterusnya tadi di zona 4. Jadi di situ memiliki pola latihan skill dengan spesifik zonnya. Jadi setiap zona itu punya latihan yang sangat berbeda dan benar-benar spesifik. Tadi disampaikan latihan tersebut bisa diterapkan di setiap pekan ya gitu ya. Misalkan di pekan pertama, kedua berubah setiap zonanya. Sebagai contoh nih, misalkan ada satu sesi zona 1 misalkan itu dibuat 3 minggu misalkan, 3 weeks tadi dia bilang. Nah, bisa saja seperti itu sebagai contoh ya, for instance tadi dia bilang. Nah, terus kemudian misalkan nih sebagai contoh kita atau pemain kita, tim kita ini kesulitan ya di zona 4. Kita punya kesulitan nih, nggak bisa menciptakan gol, nggak ada. Maka di situ diperbolehkan ya kita melatih secara intensif hanya di zona 4 saja. Jadi terkait dengan scoring dan sebagainya. Ini sama seperti yang ketika pertandingan Indonesia lawan South Korea di Asian Games pada saat itu ya. Hampir semuanya, maksudnya di Indonesia khususnya ya, hampir sepanjang pertandingan itu mereka hanya berkutat di zona 2 dan zona 3. Ketika di zona 1 mereka bagus ya, di zona daerah pertahanan sendiri bagus, tapi kemudian naik ke zona 2, 3 sudah mulai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan jarang sekali menyentuh di zona 4. Nah, itulah kenapa pentingnya kita per zona dengan civic drill yang berbeda. Saya rasa sih itu yang saya tangkap tadi ya. Oke, Walter. Yeah, thank you for the translation. Terima kasih. I was talking about this, everybody know, the zones. Yeah, okay. Oh, okay. Everybody can see. Sudah dapat semua ya, teman-teman ya, itu yang zona itu. Okay. Yeah. It is in the screening. Yeah. On the screen. Okay. Well, now we go to the training drill I sent to you. It's zone 4, half field. Age group is 16 till 18. It's offense against defense, 6 against 4, and a keeper. And when you play indoor, you can use the same drill, but you use less players because you don't have 6 field players indoor. Yeah. Okay. This is where it happens as a coach when you do the match-oriented train the game. All the components of the match
are in this drill. So you have ball position, non-ball position, conversion, goal, and direction. Within it, you also have the motorical skills, the techniques you need to do the drill, and motivation and feedback. That's what you give as a trainer. So as a trainer, you're looking and you're giving feedback. You have to put more pressure, or you have to channel, or all things like that. The goals of this drill for Orange, the Orange team, is the attacking team. They must combine, create, and use the individual skills to score or to get the penalty corner. And the blue team, the defending team, they have to play compact, and they have to put pressure on the player with the ball. So maybe you can translate that. Okay, ya. Jadi tadi kita sekarang pindah ke training drill ya, khususnya ada di dalam zona 4. Tadi dia di screen-nya tadi ada 6 lawan 4 ya, 6 versus 4. Yang mana di dalam training drill tadi dipastikan akan di dalamnya meliputi motorik, teknik, termasuk juga motivation dan juga feedback. Nah, di dalam training drill tadi juga diharuskan atau diberikan semacam latihan-latihan juga, yaitu meliputi pressing, kemudian channeling, dan lain sebagainya. Terus kemudian di 6 lawan 4 tadi ada tim orange dan juga tim blue ya, ada yang biru juga. Orange sebagai attacker, maka dia wajib kemudian berusaha bagaimana caranya menyerang ke arah gawang, mengkombinasikan, menciptakan peluang di situ ya, untuk kemudian mencetak gol. Sedangkan tim biru, maka dia diwajibkan untuk sebisa mungkin compact di situ tadi, dan juga bertahan, bagaimana caranya memberikan pressure kepada tim ataupun pemain yang memegang bola. Oke. Well done. Yes. Okay. Then if you play that drill or the exercise, you must watch that the team in ball possession, the attacking team, blue in this case, orange, they play all the balls at the forehand, never the backhand, always forehand. It's very important. And also they have to keep the lines. So when you look at the picture, you have line 1 where player 1 is. You have line 2 from player 3 and 2. You have line 3, player 4 and 5, and you have the spits, center spits with number 6. So you have 4 lines. Not everybody all together in one line, for instance, at 4 and 5. So that's really important to keep the width and the depth in the field. If you don't have the ball, the blue team, they have to play compact. They have to channel. Player number 2 has to put pressure on the player with the ball, for instance, player orange 3. Also, from the defending team, the keeper has to coach his players. He has to coach his players. So go to the left, go to the right. But the most important thing in this drill, of course, for the defense, is to keep the center closed, and to be aware that they don't score or don't get a penalty corner. So a lot of pressure on the ball. That's really the drill. What's very important is when you play the drill, the blue team can score in the 2 goals on the side, and the orange team can score in the normal goal, because they're the offense players. When you play this drill for maybe 3 weeks in a row, it can get a little bit boring. Although when you play it
10 times, it will never be the same. It's always a different situation. Because one time the player goes a little bit like this, one time the player goes a little bit like that. So it's never the same. But you can always put in an extra defender or an extra attacker, or you can make an extra goal for the defense to score, put it on position 1. You can ask the players not to talk, because when the players don't talk, they look better. It's the vision. You must try that once on your training. It's really nice to do. So you tell the players, do not talk, and you can notice that they are better looking where the other players are. As a coach, when you play this practice, you observe, you give instructions, not too much. You give feedback. You put a lot of balls. So when the ball goes out, immediately put another ball in. So keep the intensity high, and you play for around maybe 4 minutes, and then you stop. You let them drink a little bit, and then they go again, 4 minutes. Full, high intense. When you're looking at this drill, and you have the old-fashioned training, you first had the warming up, then you had the technical skill, then you had one exercise, and you play the game. Now, in this drill, the match-oriented training, you do the technical, the technique into the drill, so not separate. When you observe and you see, for instance, they're making very bad drags, you can stop the training. You say, stop, okay, we're gonna practice the drag, and after that you start the drill again, and now the players can, you hope they can play a better drag. What we also do a lot is, when you play this drill, one time you say, okay, we stop, then you have to do 100 push-ups, 10 burpees, and run around the field maybe 4 times, very, very tired, and then play the drill again. Because when you play a match, at the end of the match, you're very tired and you make other decisions. So it's really good to make them tired and let them play again. Maybe you can translate. Oke. Ya, jadi tadi ada banyak sekali ya yang disampaikan. Di dalam tadi ya, jika kita menerapkan pola latihan tadi di dalam pertandingan ataupun sistem latihan tersebut, maka diharapkan atau beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah para pemain diwajibkan untuk kemudian menggunakan forehand-nya, jadi menghindari backhand ya, harus benar-benar pakai forehand. Terus kemudian harus menjaga line-nya itu ya, supaya tidak kemana-mana posisinya tadi. Jadi harus keep the line, karena dia ada 4 line di situ. Harapannya apa? Ketika nanti pertandingan, maka kita atau tim kita di situ bisa menjaga kedalaman dan juga menjaga lebar lapangan supaya nggak gerumbul, supaya nggak terlalu menumpuk pemainnya. Maka harus diperhatikan tadi ya, kedalaman dan juga lebar lapangan tadi. Lalu kemudian di situ yang perlu diperhatikan lagi di tim biru, maka di situ harus menggunakan channeling, kemudian harus compactnya harus benar-benar dijaga, harus benar-benar memberikan pressure kepada tim orange, termasuk kiper. Maka kiper di situ harus ngasih komando ya, oke, kiri, kanan, dan sebagainya. Dan berikutnya tadi juga tim biru diharapkan benar-benar kasih banyak tekanan ya, pressure ke siapapun pemain yang pegang bola. Nah, tadi juga dijelaskan, misalkan di situ ada biru nomor 2 ya. Biru nomor 2, maka dia dekat mungkin dengan pemain nomor 3 atau memberikan pressure ke pemain orange yang nomor 3. Dan ketika biru menguasai bola, tadi mereka juga bisa mencetak gol ya ke gawang. Di situ ada 2, tadi dijelaskan ada 2A dan B, ada 2 gawang. Di situ biru bisa mencetak gol ke sana.
Terus kemudian untuk menghindari kebosanan, maka pelatih diharapkan juga bisa memberikan semacam variasi tadi ya. Kita bisa menambahkan satu defender, bisa juga menambahkan offense, pemain menyerang gitu ya. Atau bisa juga kita menambahkan gawang malah ya. Kita bisa menambahkan gawang. Atau lagi tadi apa ya, mereka, oh ya ini yang seperti ya tim putri pernah saya wajibkan nggak boleh ada suara, nggak boleh manggil temennya, jadi not talk, nggak boleh ngomong sama sekali. Nah, jadi di situ bisa kita terapkan juga ya. Ternyata mereka juga menerapkan hal yang sama. Terus kemudian selama proses latihan tadi, penting juga untuk pelatih diharapkan selain memberikan instruksi yang jelas, maka juga diwajibkan memberikan motivasi. Pelatih diharapkan tetap menjaga intensitasnya supaya tetap tinggi ya, high intensity-nya dipertahankan. Misalkan ada bolanya keluar, maka dengan segera pelatih itu sudah bersiap pegang bola. Bola keluar, langsung diganti bola yang lain. Maka biasanya kalau di teman-teman tim putri itu kan sering saya bilang, nggak usah diambil, bola hilang ya wes, ambil bola lain. Nah nanti mungkin juga bisa diterapkan di para pelatih yang lain ya. Untuk durasinya tadi dijelaskan bisa kita pakai misalkan 4 menit, kemudian rest minum, lanjut lagi 4 menit, rest minum, lanjut lagi. Nah, terus ini yang juga diperhatikan ya teman-teman, jadi di situ dijelaskan tadi kalau biasa kita latihan itu textbook ya, warm up, terus kemudian pemanasan, senam, terus kemudian teknik, drill, game, nah itu sangat berbeda sekali ya. Yang mereka pakai itu tidak seperti itu. Jadi mereka membuat teknik itu include dalam drillnya tadi ya. Nggak kemudian mereka melatih atletnya untuk drag iki latih ngedrak. Harapannya nanti setelah itu game. Nah di dalam game mereka bisa mengaplikasikan drag tadi. Enggak seperti itu ternyata. Ya harapannya mereka ya tadi ketika di dalam game ataupun dalam drillnya tadi para atlet sudah include di dalamnya latihan drag. Terus kemudian tadi juga ada disarankan lagi ya, ini juga sudah biasa nih ya yang teman-teman tim putri nih atau mungkin di teman-teman yang lain juga saya rasa menerapkan hal yang sama. Jadi drillnya itu setelah latihan fisik. Nah, jadi nggak kemudian itu fisik toh, terus teknik toh, enggak. Jadi harapannya tadi kalau mereka benar-benar di push, contohnya tadi ada push up ya, mereka sampai kemudian kondisi kamu capek, lalu kemudian kamu main lagi ataupun latihan teknik lagi. Harapannya ketika dalam sebuah pertandingan kamu mendapatkan pressure dalam kondisi capek, kamu tetap bisa menerapkan teknik dengan baik dan benar, tetap bisa bermain sesuai dengan standar yang kita punya. Jadi itu kalau untuk teman-teman atlet ya, kalau untuk teman-teman pelatih berarti bisa dicoba metode seperti itu. Harapannya tadi atletnya atau atlet para coaches senior pelatih di situ bisa tetap dalam high intensity atau tetap menjaga tekniknya dengan baik dan benar sekalipun dalam kondisi capek. Oke, that's all. Good translation. Yeah, next. Thank you. Yeah, I'm still learning. No, very good. Well, I only have the tips, so maybe we can do some questions, or shall I do the tips first? The Ini tips gimana, for Pak the Denny? coach. Continue the tips after Yeah. this. Oh ya. Yeah. Okay. Sir, Pak Donny asked me if I have some tips for the coaches. Well, there are many tips you can give, but on number one, I have show your enthusiasm. As I said before, the coach is very important. For instance, when you are the hockey coach at a school, and you're nice to everybody and your training is good, everybody wants to play hockey. Yeah, you're the ambassador. But if you're a grumpy coach, you're not, and you're showing no enthusiasm, you're not really want to train, you're just there,
well, nobody wants to play. So coach, it's very important to be very enthusiastic. Furthermore, number 2, I have positive coaching. Coach the players on what goes good. I think a player will not get better when you're negative. So I strongly believe in positive coaching. Number 3, I had do the warming up with stick and ball, always. So the players can get used to it, they warm up, they can do the Indian dribble, they can do a little bit drag, they can do a little bit lifting, they can do it all. When they do it, the warm up, you can ask them, for instance, not to look down to the ground, but look with a good vision, not to the ground. 5 tip, use the match-oriented training. I think that's really good. And also the match-oriented training or the small-sided games, the small games you can play, 2 against 2, 1 against 1, 3 against 3, 4 against 4. Well, another tip is make your training high intense. You must have rest in between so they can drink. And number 8 is, well, end every practice with a game where everyone is involved and scoring is the key. So at the end, all players come together, you make 2 teams and they play against each other. Scoring is the key, but still you can observe, you can give feedback. Yeah, that are my 8 tips. Oke ya, tadi disampaikan nih, wah ini penting juga nih buat saya ya terkait tips ini, karena mohon maaf nih kadang-kadang juga entusiasmenya namanya orang ya naik turun, tapi memang harus banyak belajar. Para pelatih kita semua ya wajib kemudian untuk menciptakan sebuah antusiasme di dalam pertandingan, karena bagaimanapun ya ketika kita moodnya nggak bagus atau mungkin dalam kondisi yang nggak bagus, mungkin nantinya juga akan berpengaruh terhadap atlet-atlet kita. Tapi kalau kemudian kita bisa menciptakan suasana diri kita dalam situasi yang antusias, maka orang pun atau atlet-atlet kita pun juga dengan otomatis dengan sendirinya akan pengen berlatih, pengen bermain hoki. Nah, terus kemudian yang kedua tadi disampaikan positive coaching. Jadi nggak akan ada ceritanya kalau kita kemudian bernegatif-negatif, maka akan membuat pemain itu menjadi bagus, nggak ada. Tapi justru sebaliknya kita diharapkan untuk selalu memberikan hal yang positif sifatnya. Maka di situ para atlet kita pun juga dengan sendirinya akan menjadi bagus. Wah, ini penting nih, nomor 1, 2 buat saya pribadi khusus. Terus nomor 3 tadi ya, jadi pemanasan nggak lagi kita menggunakan pemanasan yang ortodok gitu ya, kayak old school. Jadi pemanasan yang disarankan adalah pemanasan dengan bola. Di saat pemanasan kita bisa menggunakan Indian dribble, terus kemudian belok kiri ke kanan dan sebagainya. Maka tadi ini terkait dengan apa yang beliau sampaikan tadi ya. Jadi teknik dan drill itu benar-benar tidak terpisah ya. Bahkan sekalipun di dalam pemanasan kita disarankan banyak-banyak adanya ball contact di situ. Lalu kemudian yang berikutnya ada match oriented training. Nah, ini tadi dijelaskan sudah banyak sekali ya. Lalu kemudian ada variation, tadi variasinya dengan menggunakan small sided game 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3 sampai 4 lawan 4. Nah, itu tadi beberapa tips yang dijelaskan. Lalu ada lagi tadi membuat latihan itu menjadi semacam high intensity training ya. Meskipun di tengah-tengahnya tetap kita harus memberikan jeda. Terus kemudian yang terakhir tadi dijelaskan bahwa di dalam setiap sesi latihan kita diharuskan untuk memberikan semacam goal scoring atau ya latihan scoring ya. Bagaimanapun caranya itu adalah kunci dalam berlatih, tujuan utamanya itu. Sekalipun nanti diharapkan di tengah-tengahnya kita tetap memberikan semacam feedback gitu ya. Kita mengobservasi
kemudian kita memberikan koreksi, dan kemudian adanya feedback tambahan untuk para atlet. Itu beberapa tips yang disampaikan oleh Walter ya, sangat bermanfaat khususnya buat kita semua ya. Oke, Walter. Thank you for the translation. Yeah. Yeah. Well, maybe now it's time for questions. Oke. I think I had everything. Yeah. Pertanyaan Pak Doni. Ya, Wik. Pak Suryanto. Pertanyaan di chat itu bisa dibaca. Oh ya. Di chat. Oke. Yang pertama Rivaldo. Oh, Rivaldo ya. Ini tadi sepertinya ya hampir sama ya seperti yang dijelaskan. Oke, saya tetap coba tanyakan ya. Oke, Walter, there is a question from Rizky Rivaldo. Yes. Yeah, would you please also read the chat? So, what aspect that we have to intend in building a curriculum, especially in Netherlands, so that the curriculum can make the players happy. Yeah. Yeah. And the coaches can use it. Yeah. Yeah, even the little, or maybe the junior until the senior. Well, in my opinion, if you want to grow as a sport, for instance, in Indonesia, the hockey, if they want to grow, you need to have good facilities, a strong federation who makes the curriculum for the clubs, and you need a lot of players and a strong competition. So, well, in my opinion, the curriculum, one day will be made by FHI Jawa Timur. Yeah. We hope so. And if you do that, then all the teams and clubs can use the same curriculum. It's easy. And when you then play against Jakarta or whatever, you beat them big time. Yeah. Okay. Ya, jadi ya, Mas Coach Rizky I want to say one more thing. The curriculum of the Royal Dutch Hockey Federation includes, of course, what I talked about, the match-oriented training, but it's so big. There's a lot. There's about motorical learning. There's well, you can name it, and it's about mindset. It's about physics, everything. So it's really big. So if the Indonesian Federation want to make it, it will be a lot of work. Yeah, but it will pay off. Yeah. It will pay off. Okay. Jadi tadi menurut beliau ya, Coach Dodo, jika atau kalau nantinya kita pengen hoki itu mau tumbuh gitu ya, mau menjadi besar, maka kita juga harus memiliki tadi dibilang strong. Kemudian tadi kita harus punya kompetisi yang juga bagus gitu ya. Misalkan nantinya ke depan FHI, khususnya Jawa Timur, mau bikin seperti itu, maka bukan hal yang mustahil ya. Dan ketika kita memiliki hal seperti itu, akan dengan mudah kita bisa mengalahkan tim-tim seperti Jakarta ataupun tim-tim yang lainnya. Karena bagaimanapun di dalam kurikulum tadi, yang Royal Hockey Federation buat ya, itu semuanya meliputi terkait dengan match oriented training. Kemudian ada lagi tadi motorik, termasuk fisik di dalamnya. Maka sekalipun itu mahal ya, sekalipun berat gitu ya, tapi hal tersebut akan terbayar dengan lunas, tentunya dengan prestasi seiring dengan apa yang kita cita-citakan gitu ya. Oke, saya rasa itu Coach Dodo cukup jelas. Jelas Mas. Iya. Good question. Ada lagi Pak? Kayaknya cuman dari
Rivaldo di chat. Cuma satu. Ya, cuma satu. Ada yang lain boleh langsung disampaikan. Monggo boleh dalam bahasa Indonesia ataupun langsung dalam bahasa Inggris. Markus, Dipersilakan ya. juga Markus, mungkin mau tanya. Coach, saya mau tanya, boleh? Boleh, Mbak Ririn? Iya, selamat sore. Hai. Selamat sore. Oh iya, selamat sore. It's good, Bos kita nih. Coach. It's good to have you in this class. I Thank would you. like, our program is like the main point of our program is upskilling the coaches itself, right? So for me, that I am not from the hockey organization, but my concern will be the quality of our coaches itself. So that's why on those points that I got from Donny this afternoon, I was very interested with that, especially with positive coaching. Yeah. Because sometimes as a coach, we tend to be always right. And then if we point out on some negative thing, then what is your tips for us for keeping ourselves positive in a way? I think as a coach, sometimes you have to think like a player. For instance, you play a game and you play terrible. You don't like the coach to scream at you or say bad things. You need to think as a player. Okay. That's the main thing. He will do his best. You give him his feedback, but be positive. And what you also have when you're very negative, not positive coaching, after a year somebody will say, "Well, I quit. I don't like it." You know, you need to be positive. Why not? Treat the other like you want to be treated yourself. That's the most important. Yeah, with respect. Yeah. Okay. I understand it's difficult because you want to win and somebody makes a mistake and then you lose. But in the Netherlands, we also say you win or you learn. When you lose, you're not losing, but you're learning. And the next time, you take it with you and then you win. Wow, so, that's a good point. Yep. Yeah. Yeah. Wika, mungkin terus. Ya, mau selamat sore coaches semuanya. Ya, jadi selamat sore Kak Ririn. Iya, jadi yang tadi saya bilang poinnya saya tanya sama coach yang dari Nederland gitu ya. Buat kita seorang pelatih, kita berdiri di sini sebagai seorang pelatih. Poin yang pertama tadi apa? Pada masih ingat nggak? Poin pertama, kita harus entusias kan? Karena kita adalah role modelnya dari para atlet ini. Kalau kita nggak represent ourselves bagus, cara berpakaian kita, cara pembawaan diri kita jelek, ya anak-anak akan jadi sloppy atlet gitu. Tapi kalau kita doing our best, pakai bajunya bagus, dress well, mereka juga akan, ternyata main hoki ini menyenangkan ya, ternyata main hoki ini bisa membanggakan. Itu yang poin pertama. Terus yang kedua, buat saya itu penting juga bahwa positive coach di tengah-tengah, bahwa ketika anak-anak lomba ini pasti ada menang, pasti ada kalahnya gitu kan. Tapi coach tadi point out satu bahwa nggak ada sebenarnya yang dibilang kamu akan menang atau kamu akan belajar. Jadi bahasanya diganti, positive coaching, melatih dengan kalimat positif gitu, bahwa kamu akan dalam lomba itu hanya ada dua hal, kamu akan menang atau kamu akan belajar sesuatu. Itu buat saya poin yang harus diingatkan. Pernah dengar, tapi ternyata kita harus sebagai atlet harus pelatih harus sering-sering sadar itu, bahwa ketika anak-anak kalah itu anak-anak belajar juga kok gitu. Jadi makanya saya tadi pengen tanya masalah positive coaching, bagaimana cara kita tetap positif di tengah anak-anak mungkin sedang dablek, atau di tengah-tengah anak-anak mungkin sedang nakal atau malas gitu kan. Jadi itu. Terima kasih. Thank you so much, Coach. Sama-sama. Sami-sami. Mungkin yang lain ada mau tanya, silakan. Iya, yang lain. Kesempatan ini.
Jadi Walter ini tinggal di Malang ya. Jadi dia menikah dengan orang Malang. Oh, Pak Ya. Walter, kalau yang tadi Yes. match coaching itu apa sih? Aku tadi lost ya, kayaknya aku baru datang soalnya. Aku nggak start dari awal. Match apa tadi? Yang nomor 4 ya? Match program. Wait. I have mine. Tunggu ya. Match oriented training, itu maksudnya apa? What's the question? What is it, the meaning of match-oriented training? Ah, yeah, see, I was late for this one, so that's why. Ah, okay. Well, it's actually that they are looking at how can we transfer Okay. the game, the match that you play into your training. And when you look at the components of the match, you have always in a match when you play with your team against another team, there's always a team with ball position, there's always a team with non-ball position, there's always conversion, somebody loses the ball, the other team gets the ball, and you always have a goal and a direction in which you have to play. And that's the match-oriented training. And maybe Pak Donny can give the other slide from the drill. No, the other one? Yes, no? Yeah. Yes. Here, this can be a picture of a game. Okay. The blue is defending, the orange is on the attack. And Yep. they're going into there's ball possession, there's non-ball possession. And when orange in ball position loses the ball, blue tries to score in A or B, but orange will try to recover the ball and goes to the keeper. So you got a real play. But very important for Indonesian and Malaysian hockey is that you play tactical, so with the lines. Yeah. So 1 is behind, line 2 is 3 and 2 on the orange team, and line 3 is 4 and 5, and line 4 is 6. Because when I watch Malaysian hockey, Indonesian hockey, they're all playing, well, how do I say, all the players are at position 4 and 5 from the orange team. So there's not a lot tactical. A lot of players get, for instance, the orange player, number 3, gets the ball, and then he starts running. But in the Netherlands, we prefer he gets the ball, already knows where to play, and he passes the ball to player 4. Player 6, orange, will take position, and player 4 will play the ball to 6, and he will score. That's the best way to play, instead of player 3 running to the goalkeeper and try to score. Tactical. Like thinking. Yeah, passing game. Yeah. Jadi, ya. Terjemahin sekali. Okay. Now, in terms of technical, but can I say in this very simple word that we have as a coach need to have a training just same like when we gonna compete, right? Or during the game. Is it correct? Yeah, it's correct. Ya, jadi yang dibilang, can I? Ya, yang dibilang sama bapaknya tadi itu ternyata poin dari yang itu adalah ketika kita melatih anak-anak di lapangan, walaupun itu latihan, saya tidak tahu secara teknisnya hoki seperti apa, tapi posisikan latihan taktiknya itu sama persis ketika sedang berlomba. Begitu, Pak Doni. Ya. Apa benar? Kayak gitu ya? Benar. Ya. Betul ya? Betul sekali. Ya, jadi dia bilang tadi kalau orang Indonesia sama orang Malaysia kebanyakan mainnya banyak di poin 4 dan 5 saja ketika berlatih. Gitu kan? Padahal banyak komponen di sini yang bisa dilakukan gitu. Contohnya tadi dia bilang di poin 3, seandainya ada mereka lagi bolanya tuh dipegang sama 3, daripada dia langsung ngegolekan ke gawang, dia akan nembakkan itu ke poin berapa tadi? Aku lupa. Poin ke-4 ya. Yes, ke poin 4.
Gitu. Jadi thinking ahead, berpikir ke depan secara taktik ya bagaimana, itu tetap harus digunakan ketika sedang berlatih, tidak hanya ketika sedang berlomba. Jadi nanti ketika berlomba, kita nggak seperti atlet yang matanya ditutupin. Gitu. Kalau kita kayak matanya ditutupin kan artinya kita nggak tahu, begitu kita pegang bola kita nggak tahu sebenarnya palingnya kita tahu itu adalah kita harus dari titik satu kita mau ngoper bolanya kemana gitu, satu titik lagi. Padahal menurut pelatihnya ini, 2 titik berikutnya itu sudah harus jelas, harus dilatihkan juga. Anak ini biasanya kalau nanti langsung 3, nanti mungkin ya, ini saya ngawur aja nih, 3, langsung ke titik 4, langsung ke 3, 6, gol. Gitu. Jadi sudah ada pola-pola yang mulai dilatihkan selama proses training, sama seperti ketika menghadapi musuh di lapangan nantinya. Ya. That's it. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Monggo. Jadi beda permainan di Malaysia, Indonesia sama di Belanda. Jadi kalau di Indonesia, ketika si nomor 3 ini mendapatkan bola, cenderungnya adalah berlari untuk masuk ke gawang ini. Nomor 3 ini begitu mendapat bola, dia cenderungnya lari ke depan. Beda dengan Belanda. Kalau Belanda begitu nomor 3 ini dapat bola, dia kan melihat kemana nih saya harus oper ke temannya. Jadi mainnya itu main ya 1-2 sentuhan oper ke temannya. Kecuali kalau posisinya udah memungkinkan untuk masuk. Jadi seperti itu tambahannya. Ya. Oke. Ya. Just for your information, Walter is from Indonesian Sport Committee Java, especially in Achievement and Development Division. Iya ya, kata Riri, betul? Apa ya istilah? Binpres ya? Bahasa Inggris. Don't worry about me. Aridin. Yes. Apalagi? Ada lagi. So our coaches for today itu nggak semua orang Puslatda kan? Not always. Oh ya, bebas. Juga semua campur. Sejawat. Jadi ada teman-teman tadi aku lihat dari SMP kan, dari junior high school gitu kan? Ya. Nah, monggo Pak sekalian ditanyakan mungkin bagaimana develop atau mengajarkan pada tingkat grassroots level gitu, atau bagaimana kira-kira kiat-kiat menarik anak-anak yang belum kenal hoki. Monggo mungkin ada yang bisa ditanyakan langsung. Halo. Yes. Iya. Halo. Iya. Bisa bertanya ini? Iya. Pak Suto ya? Ini, iya. Oh ya, saya kenalkan sedikit ya, Pak Suto Wibowo ini mantan pemain SEA Games ya, tahun 1987, 1987 SEA Games in Jakarta, ya, dan di field hockey meraih silver medal, ya, medali perak, ya. Silakan. Monggo Pak. Iya. Ini yang saya mau tanyakan, saya kan seorang pengajar yang ada di SMP gitu. Lah, bagaimana cara melatih hoki di SMP supaya anak-anak itu menyenangkan bahwa hoki tidak berbahaya. Nah, ini kiat-kiat apa yang harus diajarkan pertama supaya anak-anak ini senang untuk mengikuti pelajaran hoki ini. Terima kasih. That's a very good one. Oh. Sama ini, Pak Rilin apa? Monggo. Wik. Translator. Oh, siapa? Yeah, there is a question from Pak Suto, ya. Yeah. Walter. Yeah, the main point is how to train hockey in junior high school in order that they realize that hockey is not a danger game. That hockey is not what? Hockey is not a danger. It's not a danger game. It's not dangerous. Yeah. Well, then I go back again to the behavior. That's also one of the things why in hockey you need to have good behavior, because it can be dangerous.
But if everybody has a good, behaves good, it's not dangerous. No. Jelaskan. It's not more dangerous than futsal or basketball or no, it's not more dangerous. Okay. It's more dangerous when you have students who use the hockey stick to fight. Then it's yeah. Maybe that's the point. Yeah. Bisa jelasin, Wik? Ya, Well, jadi maybe I can say one more thing. What's really important as a coach, as a trainer at the school, when you have somebody who wants to hit somebody else, yes, send him away. Set a good example. Send him away. He can come back next week, but immediately, because you cannot tolerate it. You cannot tolerate it. Yeah. Oke. Safety is number one. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Tadi dia bilang bahwa kembali lagi ke penjelasan di awal-awal pembicaraannya, titik yang kita ngomongin tentang good behavior atau perilaku yang baik di dalam bermain hoki tadi. Jadi awal dijelaskan, kemudian disampaikan lagi bahwasanya hoki bisa menjadi sangat berbahaya gitu ya. Tapi juga hoki bisa menjadi sebuah hal atau aktivitas yang tidak berbahaya. Kembali lagi kepada kepribadian masing-masing. Sebahaya seperti halnya futsal maupun basketball. Terus kemudian tadi disampaikan juga bahwa di sekolah atau yang paling penting ketika kita membelajarkan anak-anak untuk halo Pak. Halo? Iya. Jadi ketika mereka kemudian berantem satu sama lain atau membuat kesalahan satu sama lain, maka mereka masih diberi macam toleransi. Tapi kalau kemudian mereka mengulanginya lagi, maka akan kita bersikap tegas dan tidak lagi memberikan toleransi. Saya rasa sih seperti itu, nggih, Pak? Kurang lebihnya. Mungkin saya tambahkan. Oke. Kalau Ya. Oh ya, Mbak Ririn mungkin. ada poinnya tadi lagi satu yang Pak Suto nanya, do you have any tips and trick, maybe like the previous question that I asked you, how to get them interest for a beginner, not a beginner, not even a beginner, like a newcomers, how to make it fun to them. And then do you have any curriculum, what is to teach at the beginning that is maybe it's easy for them, but at the same time it will. Yeah, there is a curriculum, because the match-oriented training the KNB uses starts at 10 years. So below 10, it's more like the technical skills, learning the technical skills, and playing a little game. Well, let me see. Yeah, the players have the ball, and the coach says, well, you have to bring it to the other side, you have to post, and you have to bring it to the mailbox. Like that, games like that. Or playing tag. But what age do you mean? What age? Pak Suto, umur berapa yang muridnya Bapak mau yang mulai dilatih itu? Umur 13 sampai umur 15. So specific for Mr. Suto, he's 13, 15. 13 to 15. Yeah. Well, in the Netherlands, we use this match-oriented training just to for the players and also for the people who are new to get more fun than just standing in a line waiting for their turn, and after the training not tired. So when you train 1 hour with this drill, you might have at 2
200 touches of the ball. But when you do the old-fashioned training, you might have 10 or 20 touches with the ball. Ya, Yeah. Pak Doni. Kalau menurut saya sepertinya memang kita, terutama dari Pengprovnya hoki sendiri, punya tanggung jawab untuk bikin silabus pelatihan, terutama untuk beginner. Beginner untuk bisa dibagi jadi introduction, ada pengenalan, terus habis itu latihan. Gitu. Yang memang harus dipikir Pak Suto bahwa ketika melatih, kalau di zaman dulu itu, dalam satu sesi latihan, mungkin satu atlet itu cuman bisa nembak 10 kali bola gitu ya. Tapi dengan cara-cara yang baru sekarang yang dia bilang tadi match oriented training itu, satu atlet walaupun orangnya banyak, dengan cara seperti itu mereka tidak akan bosan karena dalam pelatihan seperti yang tadi dijelaskan, yang saya tadi nggak ngerti itu, satu anak dalam 1 jam itu bisa tadinya 100, bisa ikut tetap mukul 100 bola gitu Pak, menurut dia itu begitu. Gitu. Jadi menurut saya, yang tanggung jawab nih harusnya Pengprov, Pak Doni punya tanggung jawab untuk bikin silabus yang itu diperlukan untuk agar mereka punya base dasar teknis yang benar, dan mereka senang ketika mereka bisa naik ke jenjang berikutnya. Dan itu kayaknya PR-nya Pengprov deh, Pak. Yeay, PR Pengprov. Yeah, and maybe what's also a good idea, at the school of my son, I teach futsal. He's only 5 years old, but I did a clinic with the little boys. The parents could join for free. The boys were playing futsal with me, and after an hour we stopped, and then they had a little introduction by the clinic with the futsal, and after that many of the kids joined. So at a school you can have a clinic, a hockey clinic, and you can let because most of the schools in Indonesia, I think you have basketball and futsal. But they don't have hockey. Yeah, correct. They don't have hockey, but there's. I think a lot of children at school don't really like futsal, don't like basketball, but they want to do something. Well, I think they might be interested in hockey. Yeah, and Indonesia, 260 million people, so enough people to play hockey. Yeah. Jadi mungkin juga untuk Pak Suto dan rekan-rekan pelatih di sini yang lain gitu. Dia tadi bilang bahwa kita bisa bikin klinik. Pengprov lagi yang tanggung jawab mungkin. Kita bikin klinik, datang ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan gitu. Kita undang gurunya, kalau orang tuanya juga mau datang gratis untuk melihat seperti apa sih hoki itu. Tingkat amannya seberapa, aman kok, bisa pakai ini walaupun mereka pakai alat begitu ya Pak ya. Jadi dikenalkan dulu, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya Pak. Nah, kenalkanlah hoki di seluruh Indonesia ini yang 250 juta orang kan, masa nggak bisa sih kita dapat atlet hoki yang bagus gitu untuk jadi juara di nasional dan internasional gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang suka basket sudah ada yang suka bola voli ada, tenis ada, bulu tangkis ada gitu. Tapi gimana dengan kalau seandainya mereka ingin option lain? Mereka pengen jadi lain daripada yang lain. Mungkin hoki is the answer atau jawabannya hoki untuk bisa gitu deh Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Suto atas pertanyaannya. Sama-sama. Tambahkan sedikit mungkin ya. Jadi ini Mbak Ririn udah kelihatan kan fotonya. Ini Mbak Ririn. Ya. Paling kakak Koni. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Jadi kita Pengprov itu sebenarnya sudah punya program namanya IHDP, Indonesian Hockey Development Program untuk East Java. Kita udah mulai proyek pertama kita itu Surabaya sama Sidoarjo. Ya. Terus setelah itu saya udah buat kebijakan dari Pengprov untuk semua Pengcap wajib ada mulai tingkat junior, dasar, middle sampai dengan senior, ya, sampai tingkat SMA. Nah, terus kedua, saya juga udah komunikasi Mbak Ririn sama Pak Supratomo, saya telepon ya. Dia juga siap membantu. Cuman permasalahannya kembali lagi kalau untuk tingkat SD, SMP, wilayahnya wilayah daerah masing-masing. Jadi yang bisa saya push adalah Pengcapnya masing-masing untuk berkoordinasi. Salah satunya yang pernah saya kontak
Malang ya, Malang. Kebetulan Pak Sutiaji itu juga teman saya. Ketua Pengkapnya sudah saya suruh push untuk ke Pak Sutiaji dan lumayan perhatiannya cukup besar ya untuk hoki di Malang. Nanti menyusul daerah-daerah lainnya. Oke. Cariin wali kota sama bupatinya. Ya. Ya, sambil menyiapkan kayak bilang tadi itu kayaknya silabus itu penting karena silabus itu akhirnya membuat jadi apa ya, terarah dan mereka tahu bahwa itu ada levelnya. Ketika anak-anak itu dihadiahi ada level, oke, kamu get level 1, level 2 itu buat mereka achievement atau ya achievement ya, goal ya. Jadi disupport untuk di Jawa Timur. Jawa Timur. Coach Walter, thank you so much for your time. Thank you. You're welcome. Oke, ada pertanyaan lain mungkin yang lain? Iya, monggo. Jadi nanti kesempatannya ini luar biasa ya. Jadi Walter ini sudah stay di Malang, menikah dengan wanita Malang, ya. Bukan wanita Malang, tapi maksud wanita dari kota Malang, ya. Dan dia stay di sini, dan itu keuntungan buat kita. Jadi Walter sudah 4 years ya Walter ya. You play hockey, but I don't know about hockey in East Java, ya. Tidak tahu di Jawa Timur. Ya, akhirnya kemarin ketemu di LinkedIn ya. Diskusi, oh ternyata sudah 4 tahun Walter di Malang. Ya, 4 years ya, in Malang. 4 years ya. 4 tahun. 4 tahun. Baru kemarin ketemu. To meet last month ya. Ya. Itu. Ya. Nanti juga rencananya nanti kita diskusikan dengan Walter ya. Jadi antara untuk pembuatan program development-nya dan kerjasamanya seperti apa. Ya. Arin bantu ngomong ya. Oke. Ya seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke. Pertanyaan yang lain mungkin ada? Oh ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan saya mau tanya Walter tentang how to equipment about the hockey for the kids ya. Maybe apa skin guard. In the Netherlands we play with the protection on the leg. Yep. And the protection in the mouth. Mask. Yeah. Protection. Yeah, the bit, yeah. Ya, jadi Walter katakan ya bahwa di Belanda itu wajib, mulai kecil pun dia wajib sudah menggunakan protection ya. Jadi misalnya skin decker, mouth itu 2 wajib itu, skin decker sama mouth. Ya, mulai kecil. Jadi untuk mengurangi injury ya, mengurangi kecelakaan pada saat bermain. Dan mungkin saya tambahkan Pak Suto ya. Jadi jangan pernah berpikir hoki itu dangerous. Kalau dangerous itu kalau pukul-pukulan. Saya waktu main hoki dari dulu itu nggak pernah kena bola apa segala macam. Baru sudah veteran baru kena. Jadi tergantung mindset ya, behavior ya, budaya tadi. Jadi nama tidak sentuhan kontak atau sengaja memukul lawan tidak ada dangerous ya. Seperti itu. Itu mungkin. Oke. Tidak ada? Wika, ada nggak Wik? Wika. Terima kasih banyak untuk para senior, Pak Suto, Pak Peners, dan juga Kakak Ririn. Terima kasih atas kedatangannya. Teman-teman semuanya, para coach, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Walter, thank you very much about your sharing. Ya. Dan semua teman-teman happy ya. All coach is happy. Ya. Okay. Ya, well, if they have questions, they can always email me. Yes. Ya, kalau ada pertanyaan bisa di-email ya, kirim ke saya. Oh, maybe it's nice, Pak Donny, if you give them my email address. Oh, yes. And then they can send me an email, and with their name, of course, and which of the teams they train, which school. I would like to know. I'm really interested. Okay. Yeah. Okay, I send you. And if they have the question, they can ask the question also in Indonesian because my wife translates. Yeah. Jadi kasih tahu itu coach. Teman-teman. Jadi para pelatih. Ya, teman-teman. And maybe give me some feedback. Jadi nanti saya akan share emailnya dari Walter di grup coach ya.
silakan kalian berdiskusi, menyampaikan juga kalian punya klub apa, bermain di klub apa, atau melatih di klub apa yang mau didiskusikan, silakan. Kalian komunikasi tidak apa-apa. Walter terbuka, karena Walter love hockey ya, Walter. Yeah, and when they send me an email, Pak Doni, they must think about positive coaching. Ya, jadi coaching. Positive feedback. Ya, oke. Ya, jadi itu harapannya. Dan memang rencananya Walter akan kita gunakan untuk development hoki di sini ya. Jawa Timur. Jawa Timur untuk development mulai tingkat SD ya. Tinggal nanti itu tugasnya. Mbak Ririn. Ya, jadi coach, tadi yang dibilang lagi sekali lagi sama Walter, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kalau nggak ingin di acara ini, bisa langsung ke emailnya saja. Nanti emailnya di-share sama Pak Doni. Mau pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Belanda lebih bagus. Enggak deh, dia nggak bilang gitu. Gitu ya. Jadi artinya, tapi ketika mau nulis email, yang paling penting adalah namanya siapa, bergabung di klub apa, role-nya apa, sebagai apa. Pelatihkah, atau cheerleader-nya kayak gitu ya. Jadi dia juga biar tahu bagaimana siapa background-nya kan, biar enak gitu. Jadi kalau tidak mau di sini sharingnya atau nggak ada namanya pertanyaan yang stupid atau bodoh. Semua pertanyaan itu is good question. Semua itu bagus. Jadi kalau memang agak nggak enak ngomong di sini, ditulis aja di email, kasihkan ke Coach Walter. Nanti dia akan mencoba menjawab. Kalau nggak pakai bahasa Inggris, tadi juga dia bilang pakai bahasa Indonesia bisa. Nanti istrinya akan bantu translatein buat beliaunya. Oke. Jadi biasanya diskusi yang baik itu diawali dari pertanyaan bodoh, lucu, funny, tapi nanti akan bergulir jadi sesuatu yang baik dan penting gitu. Jadi who knows? Semangat. Thank you. Thank you, Walter. Thank you. Yeah. Thank you very much. Thank you, Walter. It was my pleasure. Yeah. Yeah, I really enjoyed it. So. Yeah, maybe next time I going to Malang and to meet you. Yeah, we have a talk. Okay. Thank you very much, everybody. Terima kasih. Matur nuwun. Bye-bye. Selamat malam. Selamat malam. Selamat sore nih. Oke, terima kasih. Sore. Ya, oke. Bye. Bye.